na kenkan sɛm a etwa mu no. Awurade Nyankopɔn kyerɛɛ Israel musuakuo no asase no hye ne sɛdeɛ wɔnkyɛ wɔn agyapadeɛ no. Afe yi mu, bosome a ɛtɔ so 9 ne da a ɛtɔ so 12 Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church yɛn daadaa akenkan sɛm. Yɛbɛkenkan no wɔ Odiyifoɔ Yoel nhoma no eti 1, eti 2, kɔpem etire 3. Momma yɛntie Onyankopɔn asɛm. Awurade asɛm a ɛbaa Petuel ba Yoel nkyɛn nie. Montie yei, mo mpanimfoɔ, na monyɛ aso, mo asase sofoɔ nyinaa. Saa adeɛ yi aba mo brɛ so anaa mo agyanom brɛ so pɛn. Monka ɛho asɛm nkyerɛ mo mma, na mo mma nka nkyerɛ wɔn mma, na wɔn mma nso nka nkyerɛ awoɔ ntoatoaso a edi soɔ no. Deɛ aketekyire edi aka no, ntutummɛ edi. Na deɛ ntutummɛ edi aka no, mfɔteɛ edi. Na deɛ mfɔteɛ edi aka no, mmɛbɛ edi. Mo nsabofoɔ, monyane na monsu. Na mo nsanomfoɔ nyinaa, montwa adwo. Nsa momu no nti, ɛfiri sɛ moatwa afiri mo anum. Na ɛdɔm bi atu aba masase so. Wɔn ho yɛ den, na wɔn dodoɔ nni ano. Wɔn se te sɛ gyata se, na wɔwɔ gyataberɛ. Wasɛe me bobe pasaa, na wapempan me brodoma mman. Wawawae ho no agu, na ne mman ho ahoa fita. Twa adwo sɛ ababa a ofira ayitoma ma ne baba bere mu kunu. Watwa aduane ayɛyɛdeɛ ne ehwiesa afiri Awurade fie asɔfoɔ no. Awurade asomfoɔ no di abobo. Mfuo asɛe, asase di abobo, na aduane asɛe. Nsa mono awe, ngo so ate. Ekuafoɔ, mo ani nwu, o turoyɛfoɔ. Ewio ne atokoɔ nti mutwa adwo, ɛfiri sɛ mfuo mu aduane twa asɛe. Obobe ekusa, na brodoma atwam. Atoa aba, abɛ nso ne aprɛ. Pɛtɛ mu nnua nyinaa ekusa, ampa anika etu afiri nnipa mma mu. Asɔfoɔ, momfra ayitoma na mombɔ bena. Afɔre mukyi asomfoɔ, montwa adwo. Me Nyankopɔn asomfoɔ, mommra mɛda ayitoma mu anadwo nyinaa. Na aduane ayɛyɛdeɛ ne ehwiesa agyae mo Nyankopɔn fie ba. Monyɛ ebuadadie kronkron. Mompae asɔfoɔ nhyiamu. Mommoa mpanimfoɔ ano. Asase sofoɔ nyinaa mmra Awurade mo Nyankopɔn fie. Na monsu mfrɛ Awurade. Ao, ɛda no, na Awurade da no abɛn. Na ɛreba sɛ ɔsɛe tumi afiri otumfoɔ nkyɛn. Moantwa aduane amfiri yɛn anim, na anigyeɛ ne ahosɛpɛ amfiri yɛn Nyankopɔn fie anaa. Aba a wadua aporɔ ne nkofie mu. Aduane kora dan ada mpan. Asan abubu, na ayuo asa. Hwɛ sɛ moadoma penepene. Anantwi kuo rebrɛ, ɛfiri sɛ wɔnni adidibea. Nwankuo nso tiri atɔ. Wo Awurade na misu mefrɛ wo, na ogya ahye ɛsrɛ so wira mono, na ogyaframa ahye pɛtɛ mu nnua nyinaa. Ewire mu mmoa nso repere frɛ wo, na nsuwansuwa awewe, na ogya ahye ɛsrɛ so wira mono. Monhyɛne totorobɛnto wɔ Zion, na mommɔ ose
memepo kronkron ne so ma asase sofo nyinaa ho empopo efiri sɛ Awurade da no redu na abɛn esum ne kusuye da mununkum ne kusukuukuu da ɔman bi a wɔdɔɔso na wɔyɛ den a ebi nte sɛ no firi tete na n'akyiri nso ebi renyɛ sɛ ɛno awoɔ ntuatoaso a edidi soɔ mfie mu reyerɛ sɛ adekyeɛ yerɛ mmepɔ soɔ no ogya hye di wɔn anim na ogyaframa tafere di wɔn akyi wɔn anim asase te sɛ edi nturo na wɔn akyi deɛ yɛ ɛsrɛ pradada na biribiara remfi wɔn anim nkɔ wɔn ho te sɛ apɔnkɔ ho na wotu mmirika sɛ apɔnkɔ sotefoɔ wɔhwirihwiri sɛ ntiase anam kitikitiyɛ mmepɔw atifi sɛ ogyaframa a ɛhye nkyɛnkyɛma turi sɛ ɛdɔm a ɛyɛ den a wɔasiesie wɔn ama ɔko ɔman ho dwiri wɔn anim nnipa nyinaa anim sinsam wotu mmirika sɛ nnɔmmarima wɔforo ɔfasuo sɛ ɔkofoɔ na wɔnte wɔn santen mu nanso obi nsum ne yɔnko wɔn nyinaa nenam wɔn atempɔn so na sɛ wɔhwehwe akodeɛ ntɛm a wɔmpira wɔyɛ kuro mu manyamanya wɔtutu ɔfasuo so mmirika wɔforo ba efie mu wɔfa mpoma mu ba sɛ obifoɔ asase woso wɔn anim ɔsoro hinhim owia ne ɔsrane adurusum na nsoroma kame ne hran na Awurade ma ne nne so ne dɔm no anim na ne nsraban no so sɛ na deɛ odi n'asɛm soɔ no ho yɛ din na Awurade da no so na ɛyɛ hu sɛ na hwan na obetumi egyina ano na afei nso Awurade na ɔseɛ monsane mmra me nkyɛn mo koma nyinaa ne mo adadie ne esu ne adwotwa mu monsane mo akoma na ɛnyɛ mo ntaadeɛ mu na monsane mmra Awurade mo Nyankopɔn nkyɛn na ɔyɛ ɔdomfoɔ ne mobrohunufoɔ ne bu kyerɛfu na n'adɔyɛ so na ɔsakyera n'adwene wɔ adebɔne ho ebia obi nnim ɔbɛsane na wasakyera n'adwene na wagya n'akyiri nhyira a ɛyɛ aduane ayɛyɛdeɛ ne ewiesa a wɔde bɛkyɛ Awurade mo Nyankopɔn monhyɛ ne totorobɛnto wɔ Zion monyɛ mo adadi kronkron momfrɛ nhyiamu kronkron mommoa ɔman no ano monyɛ ɔman nhyiamu kronkron monhyia nkɔkora mommoa mmofra ne nufuo ano mma ano ayefokunu mfiri ne mpia mu na ayefoyere mfiri ne dabikyiri mfiri adi ma ɔsɔfoɔ Awurade asomfoɔ no nsu wɔ ntono ne afɔremukyia no ntam nka sɛ o Awurade dodo wo man ho na mfa wagyapadeɛ mma ahohora na amanaman nnidi wɔn atem adan nti na wɔnka no ɔman mu sɛ ɛhe na wɔn Nyankopɔn no wɔ na afei Awurade twe n'asase ho ne nkunu na ohunu ne man mmɔbɔ na Awurade buase ne man sɛ hwɛ merebrɛ mo aduane nsamono ne ngo na mo amɛn na meremfa mo memma ahohora amanaman mu bio na atifi fam dɔm no meyi wɔn efiri mo so akɔ akyirikyiri na mapamo wɔn akɔ asase pradada so na wɔn twafoɔ akɔ anim fempo no mu na wɔn chidom akɔ apieye fempo no mu na
won bon besore na won nyenyan de besore efiri sɛ wadi bɔne kɛseɛ. O asase insuro di ehurisi na w'ani ngye efiri sɛ Awurade ayɛ ade kɛseɛ. Ewiram mmoa monsuro na ɛsrɛ so wira mono refefɛ. Na nnua reso naba. Brodoma ne bobe reyi na hoɔden ama. Na mo Zion ma muni ahurisi na mo ani nye Awurade mo Nyankopɔn ho. Na ɔma mo asuso sɛdeɛ ɛfata. Asuso ne bramponsuo kane ansa. Na awio bɛyɛ porɔbea amama. Na nsa ne ngo ayeyɛ chi amena amama ebuso. Na mfirihia a ntuntummɛ mfɔteɛ mɛbɛ ne nkɛtɛkyire ne dɔm kɛseɛ a mesoma wɔn ba mumu no diɛ no mɛhyɛ mo anan mu. Na mo adidi amen. Na mo akamfo Awurade mo Nyankopɔn din sɛ ɔne mo adi anwanwasɛm. Na me man ani renwu da biara da. Na mobɛhunu sɛ me na mewɔ Israel mu. Na me ne Awurade mo Nyankopɔn. Na obiara nni hɔ bio. Na me man ani renwu da biara da. Na yei akyiri no mehwie me honhom agu honam nyinaa so. Na mo mabeni ne mo mama ahyɛ nkɔm. Na mo mpanimfoɔ asoso adaeɛ. Na mo mmeranteɛ ahunu anisoadeɛ. Na nkoa ne mfena nso so na nna no mu mehwie me honhom aguo. Na mɛma anwanwadeɛ aba ɔsoro ne asase so. Mogya, ogya ne wisie kumoo. Owia bɛduru sum na ɔsrane adane mogya. Ansa na Awurade da kɛseɛ a ɛyɛ hu no aba. Na ɛbɛba sɛ obiara a ɔbɛbɔ Awurade din no wɔbɛgye no nkwa. Na sɛdeɛ a Awurade aka no bepɔ Sion so na Yerusalem. Na onipa a wafiri mu afiri ne nipa a Awurade refrɛ wɔn afiri wɔn a aka no mu bɛtena. Na hwɛ nna no ne brɛ a mede Yuda ne Yerusalem nomum bɛsane aba no mu no mɛboaboa amanaman nyinaa ano. Na mede wɔn bɛsane aba Yehosafat bonhwa no ho. Na me ne wɔn adi asɛm wɔ hɔ. Me man ne megyapadeɛ Israel a wɔabɔ wɔn apete amanaman mu. Na wɔakyɛ masase no mu nti. Efiri sɛ wɔtwe me man so ntonto. Na wɔde abarimaa gye odwamanfoɔ. Na wɔtɔn abayewa gye nsa nomoi. Nanso moreyɛ me den. Tiro ne Sidon ne Filistifoɔ amantoɔ nyinaa. Deɛ mayɛ bi na mode rehyɛ me anan mu. Anaasɛ mo na moreyɛ me biribie. Ɛherɛ so ntam so na mɛdane deɛ moreyɛ no agu mo atifi. Sɛ mofaa me dwetɛ ne me sika na mode me nweneɛ a ɛsɔ ani a ɛyɛ no kɔɔ mo asɔrefie. Na Yuda mma ne Yerusalem mma no motonton wɔn ma Helafoɔ sɛ moreyi wɔn afiri wɔn asase so akɔ akyirikyiri. Hwɛ merenyane wɔn na ho afiri deɛ motonton wɔn kɔɔɛ hɔ. Na mede deɛ moayɛ bɛsane abua mo atifi. Na matonton mo ma beni ne mo mama mahyɛ Yuda mma nsa. Na wɔatonton wɔn ama Sabafoɔ akyirikyiri man bi. Awurade na waka. Mompae yei amanaman mu. Monwira ɔsa ho. Monyane nnɔmmarima. Akofoɔ nyinaa ntwe mpini. Wɔmforo mmra. Momfa mo nsɔ mobɔ mfena. Na momfa mo nerɛ mobɔ mpia. Deɛ wahodwo nka sɛ meyɛ dɔmbarima. Monyɛ ntɛm mmerɛ. Mo amanaman a mo atwa ahyia nyinaa. Mommɛhyia. Ɛhɔ na Awurade gyawo nnɔmmarima no bra.
amanaman insori into mra Yehoshaphat bonhwa no mu na ɛhɔ na metena ase ebu amanaman a wofiri ɔfa nyinaa atɛn momfa kantan krachi nhyɛmu na de watwa ahoa mummra metietia so na insachi amena no ayema intepo no ebuso na wɔn bɔne adɔɔso nipa yu wɔ atemmuo benwa no mu efiri sɛ Awurade da no abɛn atemmuo bonhwa no mu owia ne ɔsrane adurusum na nsoroma agyae hran na Awurade firi Zion bubom na ofiri Yerusalem ma ne so na ɔsoro ne asase woso nanso Awurade yɛ dwanekɔbea ma ne man ne aban a ɛyɛ den ma Israel ma na mobɛhunu sɛ me Awurade me ne mu Nyankopɔn a mete Zion me bepɔw kronkron ne so na Yerusalem bɛdane kronkronbea na ananafoɔ rentwa mu hɔ bio na ɛda no bepɔ bɛsosɔ nsa mono na nkokoɔ asene nufusuo na nsuo asene Yuda monhwa nyinaa mu na nsuo aniwa bɛfiri Awurade fie asene na akɔfɔ Sitim bonhwa no Mizrim bɛdane amanfo na Edom adane nkyɛkyerɛ afo esane Yuda mmaso etiri mmɔdenbɔ no inti efiri sɛ wɔahwie mogya a edibim agu wɔn asase so na Yuda deɛ wɔbɛtena hɔ daa na Yerusalem atena hɔ awoɔ ntoatoaso nyinaa mu na mɛtɔ wɔn mogya so werɛ a mentɔe no na Awurade bɛtena Zion ara